गुड इवनिंग वेलकम टू माई चैनल। आज के सिम्बलिक लजिकेर सत्यापेक्ष वचन काके बोले सेटा बोलबो एबं तार आकार देखाबो। सत्यापेक्ष वचन जे सकल यौगिक वचनेर सत्यमूल्य निर्दिष्टभावे तार अंगवचनेर सत्यानुमूल्যের साहाয্যে निर्णय करा हय ताके सत्यापेक्ष वचन बोले। एकटा एखाने दुटी आमि सत्यापेक्ष वचनेर आकार देखाच्छि। राम आसबे अथवा मधु आसबे। रामेर जायगाय जोदि आमि पी निई और मधुर जायगाय जोदि आमि किउ निई ताहले अरेर चिन्ह अरेर प्रतीक हबे पी अथवा किউ বা এটাও লিখতে পারি পি और কিউ। এর প্রতীক হবে সাংকেতিক রূপ হবে পি ভেল কিউ। 2 নম্বর আছে যদি পড়াশোনা করো তাহলে পাস করবে। এর জন্য যদি পি নিই পাস করার জায়গায় যদি কিউ লিখ যদি পি তাহলে কিউ পি ইমপ্লাইজ কিউ এর সাংকেতিক রূপ হবে। নমস্কার, আজকে এই পর্যন্তই। ভিডিওটি আমার সাবস্ক্রাইব করবে। থ্যাংক ইউ।